For today's video mga ka-vlog, akong ipakita kaninyo ang akong giluto karong adlaw mga ka-vlog. O hinaot karon nga inyo magustuhan og daghang salamat mga ka-vlog. O karon mga ka-vlog, ani ako karon nga na-prepare o nag-andam sa lutuon sa para panihapon. O karon akong ipakita kaninyo ang kining maong unsay ngan aning klasihang utanon og niya ang duha ka dilata nga sardinas nga akong isagol og syempre ato gayong apilan og magic sarap para mosamot og kalamian ang ato sudan. Og karon inyong makita ang bag-o na kong kutsilyo nga bisag wala na akong ipakita kaninyo kaysa una nga ako gagamit og kutsilyo or kanang para kuskus sa panit sa utanon or uban pa diha nga ang among daan nga kuskus sa utanon is nataya na, sumuto nagpalit og bag-o og mao kini akong gigamit og ako kining ihinay-hinay sa pagpanit ang kining maong akong gipalit nga para kuskus para dalian gayud mapanit og di ara inyong nakita nga dali ra gyud siya mapanit.